I'm here tonight to talk to you about the truth behind the fantasy of porn. Dnes večer som sem k vám prišla, aby som vám povedala pravdu, ktorá sa skrýva za pornografiou. And I'm not sure if you really understand what pornography means. Nie som si istá, či naozaj rozumiete, čo je to pornografia. Porn is actually a lot older than you think it is. Čiže pornografia je oveľa viac, je za tým oveľa viac, ako my vieme, alebo ako poznáme, ako vnímame. It comes from the Greek word porneia, which means sexual fornication, sexual immorality, anything that is against the natural will of intimacy or will that God had for intimacy. Teda slovo pornografia pochádza z gréckeho slova porneia, čo znamená nemorálnosť. A je to všetko to, čo ide proti prirodzenému daru intimity, proti tomu, čo Boh pôvodne zamýšľal. So when you practice any kind of sexual fornication or sexual immorality, you're taking part in pornography. Čiže ak sa teda zúčastňujeme akejkoľvek takejto sexuálnej nemorálnosti, zúčastňujeme sa na pornografii. I also want to say that before I go on, that I'm not here to condemn you or to judge you or to point fingers. Ešte predtým, než budem ďalej pokračovať, chcem zdôrazniť, že nie som tu preto, aby som teda ukazovala na niekoho, alebo aby som posudzovala, odsudzovala. But there is no middle ground in porn. There is no middle ground. Aha, OK. V pornografii teda neexistuje nejaká taká stredná cesta. Yeah. If you're watching porn, you're contributing to the harm that goes on behind the scenes. Ak teda sledujete pornografiu, vy priamo prispievate k jej výrobe, alebo teda ku všetkému tomu zákulisiu, ktoré je za ňou. Porn is sex trafficking. Porno je obchodovanie so sexom. There's a lot of violence and trauma that goes on behind the scenes of a film that you don't see. Za každým takýmto pornografickým filmom je obrovské množstvo násilia a traumy, ktorú nevidíme. It's important to understand the mindset of the women who get into porn. Je ale dôležité pritom porozumieť rozmýšľaniu alebo nastaveniu mysle žien, ktoré sa do tohto priemyslu dostali. No little girl ever dreams of becoming a porn star. Pretože žiadne malé dievčatko nikdy nesníva, že raz sa stane takouto pornografickou hviezdou. Most of the women who get into the porn industry have come from backgrounds of severe violence. They have been already sexually traumatized, victimized by friends or family members. Lebo väčšina žien, ktoré sa dostanú do pornografického priemyslu, ktoré sa stanú obeťami, pochádzajú z prostredia takého tvrdého násilia už z rodiny, boli napríklad zneužívané alebo boli nejakými obeťami zneužívania ich rodiny alebo priateľov. They are severely emotionally and mentally and spiritually depressed and drained and hopeless. Všetky tieto ženy sú emočne, duchovne v depresii alebo sú také vyslovene vyšťavené a bez nádeje. So if you think that porn is glamorous, it's not. Tak ak by ste mali niekedy pocit, že niečo na tom porne je atraktívne, musím vám povedať, že nie. I want to give you a little bit of my own background. Chcem vám povedať niečo o svojom príbehu. When I was a little girl, I was born basically into a broken home. My parents divorced when I was 3 years old, leaving my mother to just raise my sister and I. My dad was a weekend dad at best. Ja som sa narodila vlastne do rozpadnutej rodiny. Rodičia sa rozviedli, keď som mala 3 roky a matka musela vychovávať mňa a sestru a náš otec to bol len taký víkendový otec. We were very poor and we didn't have a lot.
Boli sme veľmi chudobní a veľa vecí nám chýbalo. At the age of 5, when I was about 5 years old, my mother met a man who would take her on long trips to Europe, and my mother would leave us with relatives. Keď som mala 5 rokov, tak moja matka stretla muža, ktorý ju bral na dlhé cesty, na dlhé výlety do Európy a ona nás zvykla vtedy nechať u príbuzných. My mother started leaving my sister and I with my godparents. Mňa a sestru teda nechávala u krstných rodičov. And they had a son and a daughter. Oni mali syna a dceru. The daughter was the oldest, and at the age of around 10 years old, on one of these trips that my mother went on, takže tá dcéra ich bola staršia a keď som mala asi 10 rokov, moja matka zase išla na takýto nejaký výlet. My god sister would come to me at night after everybody had gone to sleep and would start talking to me about love and sex and relationships. Teda keď sme sa tam ocitli u tejto rodiny a moja matka bola preč, tak keď všetci zaspali, táto ich dcéra krstných rodičov prichádzala ku mne do spálne a rozprávala mi o láske, o sexe, o vzťahoch. But soon the talking progressed and it turned into touching. Ale čoskoro toto rozprávanie sa prenieslo do dotykov. And she would touch me and expect me to touch her. So my first sexual experience was at the age of 10 years old by a female relative. Takže ona ma sama dotýkala a očakávala, že aj ja sa jej budem dotýkať, takže moja prvá sexuálna skúsenosť bola už v 10 rokoch. And that set me on a very bad path mentally and emotionally. To ma teda zaviedlo na mentálne a emočne na takú zlú cestu, alebo zle som sa naladila z tohto celého. And I became very promiscuous and started messing around with boys. Stala som sa dosť promiskuitnou a začínala som si s chlapcami. I started hanging around with the wrong people and partying and drinking and experimenting with drugs. Začala som sa stretávať s nesprávnymi ľuďmi, začala som chodiť na party, pili sme tam, mali sme prvé skúsenosti s drogami. At the age of 13, I met a boy who I thought really cared about me, really loved me, and I was so hurt and wanted love so bad that I believed what he told me. Keď som mala 13, stretla som chlapca, o ktorom som si myslela, že mu na mne skutočne záleží a keďže mi láska veľmi chýbala, tak som mu všetko verila. And one day he asked me to miss school and he was going to make a very romantic lunch for me. Jedného dňa ma požiadal, aby som nešla do školy, aby som šla poza školu, že pre mňa spraví romantický obed. But instead, when I got there, instead of the romantic experience that I was expecting, he raped me and took my virginity. Ale teda miesto tejto romantickej skúsenosti, ktorú som tam očakávala, ma on vtedy znásilnil a keď som mala teda 13 rokov a vzal mi panenstvo. So you can imagine having been already molested at the age of 10 by a female and then raped and having my virginity taken at 13, the emotional mess that I was. Takže asi si viete predstaviť ten emocionálny zmätok, ten chaos, v ktorom som sa ocitla, keďže som už ako 10-ročná bola zneužívaná touto dievčinou a potom som prišla o panenstvo v 13. But this is the mindset of most porn performers. Ale v takomto stave, v takomto nastavení sa ocitne väčšina týchto pornografických hercov. They've been so victimized and brutalized by life that they're so good at acting out the violence on camera. Oni boli, život teda ich tak pritlačil, boli tak zneužívaní alebo boli takými obeťami, že pre nich it's not hard for them to act. Je pre nich jednoduché zahrať toto násilie na kameru potom ako herci. At the age of 15, I met somebody who was very hurt and broken like I was. He had also been sexually abused and physically abused. Keď som mala 15, stretla som niekoho, kto bol takisto podobne zlomený ako ja. Bol tiež sexuálne zneužívaný aj fyzicky. So I thought for sure that if I loved him, that there was no way that he would ever hurt me.
A bola som presvedčená, že ak ja ho milujem, tak určite sa nestane to, že on by mi niekedy ublížil. I convinced my mother to let him move in with us because he had nowhere to go. Presvedčala som matku, aby sa k nám presťahoval, lebo nemal kam ísť. We immediately began having sex. Okamžite sme začali spolu pohlavne žiť. And at the age of 17, I became pregnant. A keď som mala 17, tak som už bola tehotná. My mother forced us to get married, and that's the only way that we could live together with her. Matka nás prinútila sa vziať, pretože to považovala za jediný spôsob, ako môžeme ostať s ňou bývať. And although I didn't feel completely good about marrying him, I did it anyway. A ja som teda nebola vôbec presvedčená o tom, že ja si ho chcem zobrať. Cítila som to ako nesprávnu vec, ale aj tak som to urobila. It wasn't too long before I began to see how he really was. He wouldn't keep a job. He wouldn't help me out. I was working 2 jobs and trying to go back to school. A netrvalo dlho a ja som zistila, aký on je v skutočnosti, že si nevie udržať prácu, že ja vlastne sa snažím študovať aj pracovať, mám 2 práce, ale nejako to nejde s ním. But it was never enough. A nikdy nám to nestačilo na vyžitie. So I started looking for ways to make extra money. Začala som hľadať spôsoby, ako by som zarobila ďalšie peniaze. So I opened up the phone book and I started looking for work. Otvorila som telefónny zoznam, začala som hľadať zamestnanie. And I found a section for escorts. A našla som časť, kde sa nachádzal eskortné služby. So I made a phone call and I went to meet a woman who said that I could meet her and start working for her that same night. Tak ja som hneď zdvihla telefón, zavolala som jednej pani a povedala som jej, že sa okamžite s ňou môžem stretnúť a začala som ešte v ten večer pracovať pre ňu. So I became a prostitute and the man who married me, who was supposed to love me and protect me and take care of me, was my driver. Tak som sa teda stala zo dňa na deň prostitútkou a muž, ktorý ma mal, môj manžel, ktorý ma mal milovať a ochraňovať, sa stal vlastne môjim šoférom. He didn't care what I did as long as I paid the bills. Nezáležalo mu na tom, čo robím ja. Stačilo mu, že budem platiť účty. We ended up having 2 more kids together and stayed married for about 8 years. Mali sme ešte 2 ďalšie deti a 4 years? 8 years. A boli sme teda spolu ešte 8 rokov ako manželia. But during that time, he cheated on me multiple times, and so I finally divorced him in 2004. Ale počas nášho manželstva on ma veľakrát podviedol a ja som sa s ním teda rozviedla v roku 2004. I had full custody of my children, but I was a single mom, and although I was working and trying to go back to school, I wasn't making enough money. Snažila som sa teda zamerať na svoje deti, ale bola som teda osamelá matka a chodila som do školy a teda nevychádzalo mi to. So I found myself in a similar situation looking for ways to make extra money. Ocitla som sa v tej istej situácii, keď som sa snažila nájsť spôsob, ako zarobiť viac peňazí. I went online and I started searching for work and I found an advertisement looking for models. Išla som na internet sa pozrieť a hľadala som si tam prácu a našla som inzerát, kde hľadali modelky. I answered the ad and I went to the private apartment complex in Las Vegas, Nevada. Odpovedala som na tento inzerát a vybrala som sa do súkromného bytu v Nevade, Las Vegas. When I got there, they told me that all they wanted me to do was take a couple of pictures in front of the camera. Keď som tam prišla, povedali mi, že jedinú vec, ktorú odo mňa chcú, je pár fotiek pred kamerou. But soon the request turned into them wanting me to get undressed in front of the camera, and then that turned into them wanting me to have sex with both of the men that were there in the room. Ale čo skoro zanedlho sa to premenilo na to, že ma požiadali, aby som bola pred kamerou vyzlečená a skončilo sa to tak, že chceli, aby som mala styk s obidvoma týmito mužmi. I want you to understand that I was so desperate to feed my children because I had no help, no assistance, no family, no
resources to help me that I was willing to do anything to make sure that I could put food on the table for my children. Chcem vám teda vysvetliť, že ja som bola taká zúfalá, aby som sa postarala o svoje deti, že som v tej situácii, keď som nemala priateľov, rodinu, nikoho, o koho by som sa oprela, bola som ochotná urobiť čokoľvek, aby som položila jedlo na stôl pre moje deti. I was so burnt out already at that point from life and from everything that I had already gone through that that's all I cared about. And the producer sat there and held the money behind the camera and told me that I was either going to do what he asked me to do or I wasn't going to get paid. Ja som bola z celého predchádzajúceho života taká vyhoretá, že teda bola som ochotná urobiť čokoľvek, a keď tí producenti držali pri kamere peniaze a povedali mi, že nedostanem zaplatené, ak neurobím to, čo hovoria, bola som ochotná urobiť hocičo. They made me sign a contract in terms, words that I didn't understand, and then I did the scene. Teda dali mi podpísať zmluvu, v ktorej boli uvedené veci, ktorým som nerozumela, a potom som vlastne natočila tú prvú scénu. After the scene was done, I was completely sick to my stomach and I vowed that I would never do it again. Keď sa to teda natočilo, tento prvý shot, tak ja som... Bolo mi z toho na zvracanie, ja som si sľubovala, že nikdy viac to nechcem spraviť. I went home and I fed my family that night, but 6 months later I found myself in the same situation. Išla som domov a nakrmila som teda svoju rodinu, ale o 6 mesiacov som bola znovu opäť v tejto situácii. I had some friends that had seen the first film that I had done, because once you sign a contract, once you sign that piece of paper, you have no control over your life anymore. It's out there for everyone to see. A mala som teda nejakých priateľov, ktorí potom, ako som natočila tento prvý film, ho videli. A teda je to tak, že keď podpíšete túto zmluvu, tak to, čo natočíte, je proste vonku a neviete to už nejako vplyvniť, stiahnuť. So I went back online and I put an ad out on adult website. Išla som znovu na internet a dala som si inzerát na takú stránku pre dospelých. And only a few minutes after I did that, I had many phone calls. A len už hneď o pár minút som mala kopu telefonátov. And only a few days later, I was out in California shooting more pornographic films. A o pár dní som už bola opäť v Kalifornii a nakrúcali sme ďalšie pornografické filmy. There was nobody there to explain the nature of the porn industry to me. There was nobody there to protect my human rights. Neexistoval nikto, kto by mi vysvetlil povahu tohto pornografického priemyslu, kto by mi povedal, alebo kto by sa zastal tých mojich ľudských práv. I was very naive about the industry and I didn't know what to expect. Bola som veľmi naivná v tom, čo som očakávala, a nevedela som teda, čo čakať. But I went into it anyway. Ale išla som do toho, vrátila som sa do toho. I was in the porn industry for about a year and a half, and I suffered tremendous abuse at the hands of producers and directors and people who wanted to take advantage of me. V pornografickom priemysle som bola asi rok a pol a teda zažila som zneužívanie a traumu od týchto producentov a režisérov. When you see a pornographic film, you only see the 30 minutes that they put out there. You don't see the 2 to 4 to 6 hours, sometimes even more than that it actually takes to produce a film. Keď vidíte pornografický film, ktorý trvá možno 30 minút, nevidíte vlastne tie hodiny, možno 2, 4, 6, 8, ktoré sú potrebné na to, aby sa vyrobil tento film. During that time, many of the girls are forced and coerced to do hardcore sex acts that they never agreed to. And if they decide not to do them, then they're threatened. A počas týchto hodín sú dievčatá, ženy prinútené teda podstúpiť alebo vykonať veľmi tvrdé sexuálne scény, s ktorými oni nikdy nesúhlasili. Many of the girls are beaten and held against their will and raped.
Mnohé ženy sú teda bité, zadržiavané proti ich vôli a znásilňované. Because there's nobody policing the porn industry. Teda neexistuje tam žiadna polícia, ktorá by vás ochránila. They believe that they are above the law. The producers believe? Takže tí producenti si myslia, veria a sú presvedčení o tom, že dodržiavajú právo. Many girls don't actually last long in the porn industry. Mnohé dievčatá v tomto priemysle nevydržia dlho. Because of the abuse. Kvôli tomuto zneužívaniu. There are a lot of hard statistics about the porn industry. Existuje veľa takýchto štatistík o pornografickom priemysle. Most girls only last about 2 to maybe at the most 5 years. Väčšina dievčat tam vydrží 2 roky, maximálne 5 rokov. If girls start young in the porn industry, the average life expectancy for them is only about 36 years old. Ak teda dievčatá začnú v pornografickom priemysle veľmi skoro ako mladé, tak tá očakávaná dĺžka života u nich je len 36 rokov. Since 2014 alone, over 200 porn stars have died from suicide and homicide and accidental and medical reasons. Len od roku 2014 vlastne vyše 200 pornografických hviezd zahynulo buď teda samovraždou, alebo nejakou náhodou, alebo zo zdravotných dôvodov. A big part of that is sexually transmitted diseases and infections. A teda súčasťou toho sú pravda, že aj pohlavne prenosné choroby a infekcie. About 65% of porn stars have herpes. Približne 65% týchto hviezd, tých hercov má genitálny herpes. And these are just the statistics that the porn industry actually reports. The numbers are much higher than that. Ale toto sú len štatistiky, čísla, ktoré uvádza pornografický priemysel. Skutočnosť je oveľa vyššia. Women are really the victims in the porn industry. Ženy sú skutočne obeťami v tomto priemysle. 70% of the infections and diseases that occur in the industry happen to women. 70% týchto infekcií, chorôb sa im naozaj prihodí, stanú sa ich obeťami. You have no rights. You have no say-so because they don't treat you as a human being. You're nothing more than money to them. Nemáte teda žiadne práva, nie ste pre nich žiadna ľudská bytosť, ste len peniaz, dolár v ich očiach. I came to a point in my life after being in the industry for a year and a half that I was about to kill myself. A vo svojom živote, po tom, čo som bola súčasťou tohto špinavého biznisu rok a pol, som prišla do bodu, keď som sa chcela zabiť. And if it had not been for me crying out to God and for renewing my faith, I would have. Ak by nebolo teda toho, že ja som sa vtedy začala modliť, volať k Bohu a obnovila som svoju vieru, určite by som to vtedy bola spravila. I just really want you to understand how damaging porn is. It damages your brain, it damages your soul, it damages relationships. A chcem teda, aby ste pochopili, že aký tento priemysel v skutočnosti je. On ničí vašu myseľ, vaše vzťahy, váš život. Je úplne zničujúci. If you give yourself over to porn, it's going to be hard for you to have any kind of regular relationship after that. A ak do tomu podľahnete, alebo ak sa do toho dostanete, bude pre vás veľmi ťažké mať potom nejaký normálny vzťah. But the main thing is that if you're contributing to porn, then you're contributing to the abuse that goes on in the porn industry. Ale hlavnou vecou ktorú si treba uvedomiť, že ak prispievame na porno, ak ho teda pozeráme, tak prispievame, zúčastňujeme sa na zneužívaní týchto hercov. I'm one of a few people who have actually made it out and have been brave enough to speak out against the porn industry. Ja som jedna z mála, ktorí sa z tohto problému dokázali dostať a ktorí boli dosť odvážni na to, aby o tom aj prehovorili.
So I hope and I pray that after you hear me tonight and you hear the rest of us, that not only will you not watch porn, but you'll be an advocate against it as well. A teda dúfam, že a veľmi prosím, po tom, čo dneska ste počuli môj príbeh, dúfam, že nebudete nikdy pozerať porno a že sa tiež stanete zástancom boja proti tomuto priemyslu. Thank you.